Amém? Bom dia. Ah, Temos falta de algumas pessoas, né? Porque estão sendo má influenciadas, né? でなんか病気でちょっと来れてない人もいるんですよね。 Ok? Mas eu não estou doente, então você pode vir mais perto. その今自分もその風邪とかひいてないから Se もっと você 近く来 quiser, てもいいよ。 lógico. Ok? Obrigado. Essa semana eu estava pensando a respeito da mensagem でこの1週間を通してその今日メッセージ何話そうかって考えてて、 e eu nem percebi que nós já estamos em março. で気づいたらもう3月なんですよね。 Eu nem lembrava que hoje era o culto de ceia. でそして今日その生産式するその礼拝だっていうことも忘れてて、 Então eu preparei minha mensagem de outra maneira. だからちょっと変わった感じでメッセージ用意したんですよ。 Primeiro eu queria falar sobre alegria. そのまず最初にその喜びっていうことについて話したかっ Quem precisa aqui de alegria? た。喜びが必要な人。 Né? Todos nós precisamos ser alegres, né? Mas aí eu comecei a ver um pouco sobre a alegria e eu percebi que eu não sou tão alegre assim. でその喜びっていうことをもっとその調べていくと、その自分がそんなに喜んでないんだなっていうことに気づいたんですよ。 Eu sou muito bom de ser alegre quando as coisas vão bem. その物事がうまく進むとやっぱり喜ぶっていうのは簡単になるんですけど、 Mas nem tanto quando as coisas vão mal. けどその物事が逆にうまくいかない時ってあんまり喜べないですよね。 Então eu falei, melhor eu não falar sobre alegria. じゃあやっぱりその物事その喜びっていうことについて話すのやっぱやめようって。 Então aí eu fui e falei assim, ok. E na minha cabeça estava muito a respeito da vida de Pedro. でその自分の考えの中ですごくそのペテロの人生についてすごくいろんな考えがよぎってたんですよ。 Porém eu estava lendo Romanos. けどなのにローマのその手紙を読んでたんですよね。 Ou seja, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de propósito. で今日結局はその目的について話したいんですよ。 Não é verdade? Sim. Né? Dos questionamentos mais antigos da humanidade. でその talvez. 人類を通してのその多分ずーっと存在するその問題なんですけど、問題っていうか質問なんですけど、 Seja, qual é o propósito da minha vida? その人間の目的って何ですか？命の目的って何ですか？ Você já se perguntou sobre isso? その自分自身にそれを問い聞かせてみたことってありますか？ Qual é o propósito da tua vida? 自分の人生の目的って何ですか？ Levante sua mão se você já fez essa pergunta. もう自分にそれ聞いたことある人手を挙げて。 E para mim saber se você está acordado ou não. 本当に起きてるかちょっと知りたいから。 Ok? Eu realmente deveria ter pregado sobre alegria. Bem, vamos abrir nossa Bíblia em Eclesiastes. 聖書を伝道者の書に開いてもらって、 Esse é meu livro favorito da Bíblia. Não, Eclesiastes sempre foi. Isaías também tem um lugar especial no meu coração. Eclesiastes capítulo 1, pode ser no 1 mesmo. No versículo 2, diz assim: Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. で伝道者の書の1章の2節に、思うにこの世に価値のあるものなどない。すべてが虚しい。 Versículo 14. で14節には、 Observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. で決して正しいものではないことが分かりました。それは皆愚かに見え風のように多いような虚しいものなのです。 Aqueles que estavam aqui na reunião de jovens, でそのこの前の os jovens que estavam aqui, ユースの集まりにいた人たちは、 eu compartilhei com eles um pouco a respeito de Eclesiastes. その伝道者の書についてちょっと話したんですよね。 De como Eclesiastes é a visão de um homem sábio. その伝道者の書っていうのはすごくその知恵深い方からのその考えを伝えてもらっている書なんだと。 Talvez se você, dependendo do modo como você lê Eclesiastes, Eclesiastes é um livro da Bíblia muito amargo. その伝道者の書の読み方によってはもしかしたら
読み方次第ですごく言葉が重苦しく感じるかもしれないんです。 Uma visão parece que muitas vezes depressiva. すごく自分たちを憂鬱にするようなビジョンを持っているような言葉だったかもしれない。 E olhando para... Porém, eu estava vendo um estudo do pastor Luiz Saião. でパスタル・イスラエルというその人のあるバイブルスタディを見てたら、 Que me fez ler Eclesiastes de uma maneira totalmente diferente. 今まで読んだことないような読み方をさせられたんですね、その伝道者の人に対して。 Então, por isso, antes disso, vamos orar. だからその前に一回お祈りしたいんですよ。 Pai Santo, obrigado, Jesus, porque estamos aqui. 私たちがここに集まれて、 Diante da Tua presença, nós nos colocamos hoje. 今日はあなたの御前に私たちを置きます。 Pedimos, ó Pai, a Tua instrução e a Tua direção. あなたが私たちを導いてくれて教えてくれるように、 E que o Espírito Santo possa nos alimentar com a Tua palavra. そして聖霊様があなたの言葉を通して私たちに食べ物を与えてくれるように、 Despertando em nosso coração, ó Pai, o propósito de Deus para nossas vidas. 神様の計画が本当に、神様の目的が本当に自分たちの人生で目覚めるように、 Em nome de Jesus. イエスの皆によってお祈りします。 Amém. Bem, como eu dizia, o que foi que mudou para que eu visse Eclesiastes de uma maneira diferente? じゃあその伝道者の書を何が起きてその違う見方をし始めたのかと。 O que diz ali no versículo 14: Observei tudo o que acontece debaixo do sol. その14節で書いてあったように、その日の下で起きることすべてを見てみなさい。 Você vê que Salomão ele se empenha em entender o sentido da vida através das páginas de Eclesiastes. そのソロモンっていうのはやっぱりこの伝道者の書を通してやっぱり人生のあらゆる価値観を探ってみたんですよね。 Porém, em todo momento ele está aplicando a visão de quem vê aquilo que está debaixo do sol. けどその中でもその彼が書いていることはすべてあくまでその日の下にいる人たちのその見方なんですよ。 Não tem como você ver o sentido pleno da vida apenas com a visão da vida aqui na terra. やっぱり自分たちがこの世の中で生きている限り、その本当の Não tem como você ver o sentido da vida só olhando a vida na terra. やっぱり自分たちがこの世で生きている限りには本当のその人生の価値観っていうのが生きている意味っていうのが理解できないんですよ。 Tolstói dá uma citação de que da literatura russa. Ele diz assim que a vida ela parece sem sentido porque no fim tudo é esquecível. でロシアの文学の人でトルストイスっていう人がいるんですけど、やっぱり人生っていうのは自分たちが意味を与えようとして何か意味を得られるものじゃないんですよ。 Muitas pessoas tentam explicar, talvez pensando que o maior adjetivo do sentido da vida nessa terra seja liberdade. もしかしたら人生の最大の価値観はこの世の中で通しての最大の価値観は自由なのかもしれないっていう人もいるかもしれない。 Mas essa total liberdade, ela limita a minha vida à terra. けど本当の自由っていうのもやっぱり自分たちの生きてる限り、この世にいる限りのものなんですよね。 Então, quando nós acompanhamos Eclesiastes com essa visão, você vê que, então, Salomão, ele começa dizendo assim que tudo que ele observava, nada era novo. だからソロモンはこの伝道者の書を書いている中で、彼が見るあらゆるものに対して何か目新しいものが見つからなかったっていうふうに言ってるんですよ。 Em primeiro lugar, ele tentou o quê? Ele tentou, então, se aplicar à sua vida à sabedoria. まずソロモンは自分の人生にじゃあ知恵を与えようというふうにして知恵を与えたんですよ。 Mas ele percebeu que isso era apenas vaidade. けどそれもある美学だっていう美徳だっていうことに気づいて、 Então ele tentou construir coisas, だから彼はその次に何かいろんなものを立ててみようっていうふうな a juntar tesouros. 財宝を集めようと。 Mas isso também era vaidade. けどそれも一種の美徳なんだと。 Ele tentou então buscar a sua vida nos prazeres, afinal de contas, para ele, comer e beber era grande sentido da vida. だから彼はじゃあ逆に自分を満たして何か意味を探ろうっていうふうにいろんなものを食べていろんなものを飲んで、だって結局は人間は食べて飲んでが楽しいじゃないっていうふうに思ってそれをしたんですよね。 E ele fala que ele não se privou de prazer nenhum. で彼は決して自分を何かから拒んだことがないって言ってるんですよ。
E então ele fala, eu trabalhei em toda a obra, trabalhei, me esforcei e investi minha vida no trabalho, mas isso era vaidade. で自分はそのあらゆるその仕事に対して自分もその直接取り入れていって自分もそこに入ってわざわざ自分の腕を使って仕事をしたけどそれもある一種の美徳なんだと。 Mas eu não quero que você pense mal a respeito de Salomão. けどそのソロモンに対してその悪い考えを持ってほしいわけじゃないんですよ。 Porque conforme ele vai colocando essas palavras no livro de Eclesiastes, でそのソロモンがこの伝道者の書を綴っていくにつれて ele então, no capítulo 3, o versículo 11, その3章の11節で o versículo 11 diz assim: E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. 伝道者の書の 3章の11節にはあらゆることにはふさわしい時というものがあります。または神は人間の心に永遠と思う思いを与えました。しかし人は神の働きの全体を見ることができないのです。 O versículo 12 ainda, perdão. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. 12節には私の結論はこうです。第一にできることは幸福に過ごし、人生を楽しむ以上に素晴らしいことはないということです。 Ok, quero que você prenda o seu pensamento aí. ちょっとその一節を忘れないでください。 Há um tempo determinado para todas as coisas. その何もかもその起きるに対してふさわしい時っていうものがあるんですよね。 Há um propósito para todas as coisas. その起きる que こ Deus とに fez. 対して神様の目的っていうものがあるんですよ。 Para entendermos um pouco sobre isso, precisamos diferenciar propósito e necessidade. だからそれをまず理解するためにはその目的とその必要性っていうのを理解しないといけないんですよ。 Né? O propósito ele é algo com um objetivo. その目的って言えばもう分かるですよね。その何かゴールがあるようなものなんですよ。 Tem-se uma ideia de que o propósito venha, numa das palavras do grego, seja o fato de uma massinha que é colocada numa forma. でその目的っていう語源をたどっていくとギリシャ語から来るんですけど、そのある粘土をその何かかたどっていくその縁に入れるような感じな語源から来てて、 Então ela vai se moldando aquela forma. でそしてその入れるにつれてやっぱりその型に合わせて形が作り上がってくるんですよね。 Isso nos leva ao Jardim do Éden. それがそのエデンの園に来て、 Você vê que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou com um propósito. でその神様もやっぱりアダムとイブを作った時っていうのは彼には目的があったんですよ。 Qual era o propósito de Adão e Eva? でそのアダムとイブの目的とは何かというと、 Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Alguém sabe? Deus deu um propósito a eles. Deus deu o propósito seguinte, de que eles crescessem e multiplicassem, né? E eles, então, iam gerenciar a criação de Deus. でその神様はアダムとイブを作った時のその目的っていうのはやっぱり彼らが繁栄して、そして彼らがその繁栄した者たちを治める立場になるようなその目的だったんですよ。 E Deus, então, a Bíblia fala que ele criou o sétimo dia e o sétimo dia ele descansou. で神様はその7日目を作ってその7日目で休んだっていうふうに書いてあるんですよ E nós vemos então que Deus vinha passear no jardim com Adão. でそして神様がその直接エデンの園に降りてきてそのアダムと話をする時間を設けていたと。 Você vê então que o homem ele tem um propósito de dominar a terra e também de relacionar-se com Deus. でやっぱりその見てみると分かるんですけど、人間っていうのはそのこの世の中を治めるかつその神様とその関係を築くっていう目的があったんですよ。 Mas Adão, nem tudo são flores, けどアダムそううまくいかなかったん né? ですよね。 E um dia Adão caiu. でそしてアダムもその罪を犯した。 A partir de então, Adão passa a viver da necessidade. そこからアダムはその必要性を持って生きることになったんですよ。 Algumas pessoas dizem que Adão tinha que trabalhar para ele comer. そのアダムはその働かないとその食べれないっていう生活を送ってたっていう人ということを信じる人もいるんですよ。 Mas veja bem, a Bíblia diz que o jardim ele brotava vida, ele brotava os seus frutos. でそのエデンの園っていうのは
その自体に命があって、もうそこから実が生えてたんですよね。 Então ele vivia, quando ele vivia do propósito, ele não estava em busca da necessidade dos alimentos. でアダムはまだ目的をもう持って生まれてきてた時、その必要性がなかった時っていうのは、彼は働く必要なんかなかったんですよ。 A partir então do momento que ele cai, ele deixa o pecado entrar no seu coração, Deus fala que ele vai passar a viver do fruto da terra. そして彼の心に罪が入ってきた時に、神様は彼に伝えるんですよね。今度あなたはこの世の中の実から食べるんだよと、その必要性を持って食べるんだよと。 Mas que ele vai ter que trabalhar duro para que a terra produza fruto. けどその地が実りをその地が実るまでにはあなたはそのために働かないといけないんだよと。 Então você percebe que o que passa então a fazer sentido de vida para Adão? じゃあアダムの人生に何の価値を与えるかというと、何の意味を与えるかというと、 Trabalhar duro, 一生懸命働くこと sustentar sua família. で、そして自分の家族を養うこと。 Nem conversar com os animais ele conversava mais. もう動物とすら話していなかったんですよね。 Adão agora, ele tem a sua vida passa a ser baseado na necessidade. アダムの人生っていうのは今度必要性を持って生活していかないといけなくなるんですよ。 E é muito importante aprendermos a diferenciar o propósito de necessidade para nossas vidas. でやっぱり自分たちの人生において目的と必要性っていうのははっきり区別がつけるようにしておかないといけないんですよ。 Porque quando olhamos a nossa vida do sentido natural das coisas, nós vivemos por necessidade. で普通に考えてみると、自然的な目で見ると、やっぱり自分たちの人生を振り返ってみると、やっぱり必然的に必要性を見て生活していることになるんですよ。 Por exemplo, quando você tenta responder, você talvez não tente responder, qual é o propósito da minha vida, mas você talvez já se perguntou qual é a razão de acordar cedo para ir trabalhar. もしかしたら自分の人生の目的は常に何かっていう考えを持ってないかもしれないけど、じゃあなぜ毎朝早く起きて仕事行かないといけないのって多分自分に思い聞かしたことあると思う。 Quantas vezes você está lá trabalhando lá, e você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? で仕事をしているときに、例えば今自分ここで何をしているのと。 Nós passamos quantas horas dentro da fábrica? 例えば職場で1日何時間過ごしましたか。 10 horas. もしかしたら10時間ぐらい。 Junta horário de ida e volta de trânsito. で行きと帰りの通勤時間も含めて、 11 horas, 11時間ぐらい。 12, 12時間。 alguns 14, não é? Eu estava fazendo um balanço da minha vida. で自分の人生をちょっと測ってたんですよね。 8 horas de trabalho, 仕事を8時間して、 2 horas de zangueô, 残業2時間して、 2 horas de aula, で授業教えてる授業を2時間 mais 1 hora preparando a aula. で1時間授業のための準備。 Quantas horas? そこでもう何時間ですか。 Se nós dividimos então que nós temos 3 períodos de tempo no dia, 1日3部に分けたとして、 né? 8 horas para dormir, 寝るのに8時間ですか。 16 horas para 8 horas e 8 8. São dois períodos. 8 horas para dormir e 16 horas. で例えば寝るのに8時間、もう仕事で8時間、もうそこで16時間使ってるんですよね。 Para minhas contas começavam a sobrar minutos. でそしたらもう全部足していくとやっぱり数分しか残らないんですよ。 Mas eu tenho que estudar. けど勉強しないといけない。 Eu tenho que estudar para quarta-feira na reunião de oração. バイブルスタディをするために準備をしないといけない。 Eu tenho que estudar para trazer a palavra para os jovens. ユースのためのメッセージを準備するのに勉強しないといけない。 Eu tenho uma filha 娘もいるし、 e uma esposa. 奥さんもいるし、 E que se eu não dou atenção, ficam muito bravos. もし自 Você 分 tem が 3? もし自分たちが気にかけなかったらや É っぱり怒るし。 obediência. Obediência ao multiplicar. Bem, e daí outro dia eu e a minha esposa estávamos conversando e falamos, será que realmente compensa pagar Netflix? で本当にネットフリックスって毎月払ってる意味あるのかなっていう、そういう話を奥さんとしてたんですよ。 Não dá tempo de assistir. 見る時間すらないのに。 Não dá tempo. Aí, olha, eu ia trazer hoje para mostrar para vocês. Eu tenho um jogo de videogame que está com plástico ainda. 今日持ってこようと思ったんですよね。あるゲームを買ってまだそれが未開封の状態なんですよ。
Tava barato. 安かったから。 Star Wars. スター・ウォーズだし、 Aí comprei. 買ったんですよね。 Não abri. まだ開けてないけど、 Não dá tempo. 時間がないから。 Porque a minha vida passou a viver de necessidade. なぜかというと、やっぱり自分の人生っていうのはその必要性を持って生きてるからね。 Afinal de contas, eu tenho que sustentar minha casa. で、やっぱりその自分の家計も養わないといけないし、 Não é? そうですよね。 Então eu tenho que trabalhar. だったら仕事しないといけない。 Então você vê que se eu viver com um olhar de que a vida acaba quando eu morrer, そのやっぱり人生がその自分の死んだ時に終わるんだっていうふうに考えを持ってると、持ち続けると、 você entende Salomão. ソロモンをちょっと理解するようになるんですよ。 Não faz sentido, 意味がないと。 não é? Tem gente que brinca, né? Fala assim, Ih, o que eu juntei ficou pro Ricardão, né? Ou vai ficar para outro. Não é? Não é verdade? Tem gente que fala assim, né? Tudo que eu juntei vai ficar para os outros. でよくその今まで自分が貯めてきたものがその誰かのためにその遺産として継がれるんじゃないのっていう結構冗談を言う人もいるんですけど、 Qual é o sentido de viver? じゃあその生きる意味って何なの？ Por isso nós temos que olhar para a eternidade. だからその自分たちは永遠っていう考えを持たないといけないんですよ。 Que aquilo que construímos aqui vale na eternidade. 自分たちがここで築き上げるものがその永遠でもその価値を発揮するんだって。 E que nesse curto período de tempo que temos aqui, そして自分たちがこの世の中で過ごしているその短い限られた時間の中で nós temos um propósito a cumprir. 自分たちにはそのある目的を果たさないといけないんですよね。 Como eu disse a você, eu estava lendo Romanos. そのローマの手紙を読んでたんだけど、 E ali em Romanos ele fala várias vezes que nós temos um propósito. そのローマの手紙ではよくその自分たちにはある目的があるんだよって。 Quando a Bíblia fala que nós temos um propósito, é porque Deus, ele pensou em você. その聖書が目的が何かあるっていうふうにいつもその書いてる時っていうのはやっぱりその神様が自分たちのことを思ってくれてそのような言葉が出てきたんですよ。 Deus preparou você de uma maneira específica. 神様はあなたをそのすごく特別な形で用意してきたんですよ。 O Andrei, ele foi dado a ele um dom de falar japonês, inglês, português, espanhol e Camboja. Falar várias línguas, fala várias línguas. Tagalog. でやっぱりその自分にもその神様はその計画をしてくれた中でやっぱりあらゆる言語を喋れるっていうその才能を与えてくれたんですよ。 A ele foi dado esse dom para que fosse usado nesse propósito a qual Deus lhe fez. 神様が用意してくれたその計画でその与えてくれた才能をはっきりその使ってかつそこで活躍できるために用意してくれたんですよ。 Nós vemos muitas vezes quando nós vamos, por exemplo, lá nas Filipinas, 例えばそのフィリピン行く時だと e eu vejo gente que na verdade nasceu para estar ali. その何かそのあそこで生活するために生まれてきた人を見たことあるんですよ。 Gente que nasceu com o coração para cuidar daquela gente. であそこで苦しんでいる人たちをその手助けしてあげるためにそのような心を持った人たちがあそこで生まれてきたって。 Alguns de nós evita criança com piolinho. でそのよくそのなんかいろんな虫とか持ってる子供たちをその自分たちから遠ざけてくれたりする人たちもわざわざいるんですよ。 A Lorraine pega no colo a criança com piolinho, そのロハイネはそういう子供をその抱っこしたりもするし、 né? Deus colocou aquilo no coração dela けどそれはその神様が彼女の心に用意したもので、 para cumprir o propósito de Deus. それが神様の目的をその達成するための一部なんですよ。 Porém, muitos de nós passamos a vida trabalhando, trabalhando, trabalhando. けどやっぱり世の中の多くの人たちっていうのはその仕事を通して生活している人っていうのが多いんですよね。 Afinal de contas, todos nós temos planos. やっぱりみんな目的も持ってるし、 Abra sua Bíblia em Provérbios 19, 21. 箴言の19章の21節を開いてもらって、 Vou ler duas versões, ok? Aí depois o André ele vai ler em Nihongo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E outra versão diz assim, a versão transformadora. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. 箴言の19章の21節、人はたくさんの計画を立てますが、主の計画だけがなるのです。 Você vê que Deus, ao nos dar um propósito, Ele nos dá, então, condições para que nós possamos viver este propósito.
神様っていうのは自分たちにその計画っていうか目的を与えるんですけど、その目的を自分たちが達成できるためにその状況を作ってくれるんですよね。Não é errado você fazer planos. その自分たちが計画を立てるっていうのはその決して間違ったことじゃないん É です da よ。 natureza humana fazer planos. それはもう人間のそのあり方っていうかもう自然にあるものなんですよね。 Mas o fazer planos do nosso coração, ele apenas atinge o que é possível. その自分たちのその心の中で何か計画を立てるっていうのはやっぱり自分たちに限られた力で成し遂げることができることしか考えられないんですよ。 Quando nós vivemos o propósito do Senhor, nós vivemos o impossível. けど神様の目的をその自分たちが持って生きるっていうことはもうその不可能を可能にする力を持ってるんですよね。 Veja Pedro, por exemplo. 例えばペテロを見てみると、 Pedro era um pescador experiente. そのペテロっていうのはその一人前のもう漁師だったし、 João e Tiago também. ヨハネとそのヤコブも。 E todos eles estão no mesmo barco. でそして彼らはその3人とも同じ船に乗ってて、 Eles não estão pescando, eles estão apenas atravessando o mar. 彼らはその決してその漁に出てるわけではなくて、その単純に海を渡ってるだけなんですよ。 E no meio da tempestade, o barco é jogado para cá e para lá. でそしてその渡ってる中で大嵐が来て、もうその船もすごく揺らぐんですよね。 Você vê que nos filmes, quando tem um barco à deriva na tempestade, as pessoas não ficam lá quietinhas. でやっぱりその、映画とかでも見れば分かると思うんですけど、 As pessoas やっぱり gritam umas com as outras. 嵐の中でその船が揺らいでる時っていうのはその人々っていうのは落ち着かないんですね。なんかすごく叫んでたりするんですよ。 As pessoas ficam gritando de medo, その恐れて叫んでたり、 se seguram, もしかしたらそのお互いにその持って estão encharcadas. もう水でびしょ濡れになったりするし、 E de repente, no meio da tempestade, aparece um sujeito andando de branco no meio do mar. でそしてその大嵐の中で突然その白衣を着たその男性が水の上を歩いてるんですよね。 A Bíblia não diz que Jesus estava de branco, tá? Foi isso na minha cabeça. その聖書では決してそのイエスがその白衣を着てるとかそういうのは書いてないんですけど、 Mas imagine, けど考えてみ alguém てください。 andando sobre o mar. その水面の上を歩いてる人を考えてみてください。 Então eles acharam que era um fantasma. でそして最初彼らは幽霊かと思った。 Mas Jesus fala: não, não, não tema. けどイエスはその恐れる必要ないんだよって、怖がる必要ないんだよって、 Sou eu. 私なんですと。 O que acontece depois disso? その後何が起きますか？ O que acontece? Pedro ele pergunta se é o Senhor, então eu posso andar sobre as águas. でその後ペテロがその本当にイエス様なら私もそこにあなたの元に歩かせてくださいと。 E ele pisa para fora do barco. でそして彼はその船から一歩踏み出すんですよね。 Por que os outros 11 não pisaram? じゃあなぜその他の11人はその船から出なかったんですか？ O irmão de Pedro poderia ter pulado no cangote dele. そのもう例えばペテロの兄弟だったらもう彼をその首元からもう掴んでもよかったのに。 Pedro não vá! Pula. でそのペテロに行くなって言ってその首元から掴んでもよかったし。 Mas ninguém mexeu. けど誰もその止めようとしなかったんですよ。 Quantos ali poderiam ter andado sobre as águas? そのあそこで水面の上を歩くっていうことを可能にしてた何人いましたか？ Todos. 全員大丈夫だったんですよ。 Foi. O outro 一人だけ行ったん fala: ですよ。 Jesus, deixa eu ir também. その一人が言ったからね、イエス僕も行っていいっていうふうに言う人いないんですよね。 Essa é a diferença de alguém que vive por propósito e alguém que vive por necessidade. その必要性と目的を持って生きる人の違いっていうのはそこなんですよ。 Porque aquele que vive por necessidade quer segurança. その必要性を持って生きる人っていうのはやっぱりその安定を求めるんですよね。 Quem vive de propósito vive por fé. その目的を持って生きる人っていうのはやっぱり信仰を持って生きてるんですよ。 Fé não é segurança. その信仰っていうのは決してその安定してるものじゃないんです。 Deveria ser, その本来なら安定するものなんですけど、 mas ela não é. けど安定しないんですよね。 Não é no sentido natural. その自然な目で見ているとやっぱり安定しないんですよ。 Quem estava mais a salvo? Pedro andando sobre as águas ou o povo que estava no barco que estava lá? その嵐の中でそのすごく揺らいでいる船とその水面の上を歩いているペテロ、どっちがその安全な立場にいたと思いますか？ Porque na nossa cabeça, quando Pedro está andando sobre as águas, o barco está parado. その自分たちの頭の中ではそのペテロが水面の上を歩いている時っていうのは勝手になんかその船は揺らいでないと思ってるんですけど、 Tudo parou. 全てが止まったっていうふうに思 Mas う。 não é isso que a Bíblia diz. 聖書にはそう書いてないんですよ。 A Bíblia diz o quê?
que o mar estava ainda empolado. Empolado, ou seja, estava agitado. でやっぱりその嵐のせいでその海っていうのはすごく高波を打ってたんですよね。 Empolado é difícil traduzir, né? Até para o inglês. Agitado, balançando, né? Tava lá, plá, e água para cá e água para lá. でその高波を打ってる状態だからもうすごく水散りも激しかったんですよね。 Foi ali que descobriram que Judas não era um cara assim tão legal. でそこでそのユダはその頼りにならないやつだっていうことにも気づい Ele た deu し、 um gritinho ali. そこで叫んで Que todo mundo falou, Judas. Né? Foi um gritinho esquisito. Gritar um gritinho ali. Bem, você vê que todos eles poderiam andar. そこでその水面の上をその歩こうと思えば誰でも歩けてたんですよね。 O barco parecia mais seguro. でやっぱり船の方が安定してるって思う人もいたんですよ。 E vamos ser sinceros, vamos ser honestos uns com os outros aqui. Você pisaria para fora do barco? で本心を言ってください。あなただったらその船から出ようと思いますか？ Provavelmente não. 多分もしかしたら出ようと思わないんですよ。 Mas eu não posso garantir que não. けど絶対行かないっていうこともないんですよね。 Não é da hora? O cara pisou. その Deixa eu pisar também. 考えてみてください。その誰かがその水の上を歩いてるからいや自分も行きたいよって Você põe um pezinho, こんな風にしてね。 né? Afundou um pouquinho, ops, volta. そのちょっとでも沈めばいややっぱやめようって。 Mas nenhum, a Bíblia não diz que nenhum deles tentou. その聖書ではその誰もそのチャレンジしなかったっていう風に書いてあるんですよ。 Porque é mais fácil viver pela necessidade. なぜかというとやっぱりその安定した暮らしを求める方が楽だから。 Também é mais fácil vivermos pela necessidade hoje do que vivermos pelo propósito de Deus para nós. そのやっぱり今日のその必要を満たして生きていく方が神様の自分たちの用意した目的を果たすより楽だから。 Digamos que o teu propósito seja ser um missionário lá nas Filipinas. 例えば考えてみなさい。自分たちのその目的がそのフィリピンでその布教をすることだっていうふうに思うと、 E você vai lá para cuidar de pessoas com tuberculose. 例えばもしかしたらその計画にかかっている人たちのその看病をしに行くかもしれない。 Você deixaria tudo hoje para ir? 今日その自分たちのその全てを捨てていくと思いますか？ Não. 多分行かないと思うんですよね。 É difícil. すごく難しいことなんですよ。 Precisa de muita coragem. その勇気もいるし、 Precisa de uma certeza muito profunda de que é a vontade de そ Deus. れが本当に神様が望んでいることだっていうその深い確信を持たないとできないことなんですよ。 Eu estava conversando com a minha filha outro dia. この前その娘と話してた時に、 Se era a vontade de Deus, de buscar a vontade de Deus. その本当に神様が望んでいることなら彼女もそれを求めるだろうと。 E, por exemplo, se nós falarmos assim, Júlia, vamos à Disney? その例えばその、ジュリアディズニー行こうって言ったら Vamos. 行こうよっていうね。 Mas você já perguntou se é vontade de Deus? けどそれが本当に神様のその目的か聞いたことあるって。 Qual é a resposta dela? その彼女の答えははいそうよねって。 Deus quer que eu vá. 神様は行ってほしいんだよって思ってるんだよって。 Né? Então ele tinha que explicar para ela que nem sempre é a vontade de Deus. だからそのちょっと説明しないといけないね。その毎回その神様が望んでるわけじゃないよって。 Mas veja bem, para as coisas legais, para aquilo que é o Moshiroi, nós queremos que seja a vontade de Deus. でやっぱりその自分たちがその何か望んでるものだったり面白いことだと、やっぱり本当にそれが神様の思いであってほしいんですよね。 Mas se Deus disser para mim hoje, けど神様がもし今日自分にこう語りかけたら、 filho, deixa aí o teu trabalho, pega a tua família, deixa a tua casa e você vai abrir uma igreja lá em Shimane. で例えばあなたの仕事も辞めて家も置いて島根行って教会を建てなさいって言われたら、 A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o meu pastor, ok? まずそのようなその声を聞いたら、まずその自分のパスタ求めますよね。 Mas eu vou procurar pelo menos a confirmação do pastor, けどまずその de pessoas mais próximas. 自分のその身近な人たちのそのアドバイスも聞きたいし、
Eu vou orar まずお祈りもするし、 e Deus vai me dar a certeza, eu vou orar de novo その神様は自分にその確信を与えてくれるけど、またお祈りするけど、 e vou orar mais uma vez そしてまたお祈りする。 para ter certeza. 本当に確信を持てるために。 E assim, é o que a gente faz para obedecer o propósito de Deus. その自分たちが本当に神様の望んでいることをなすために自分たちがやるようなことなんですよね。 E por isso você vê tanta gente vivendo uma vida infeliz. だからその不幸な人生を送っている人たちは結構いるんですよ。 Porque ao invés de obedecer o propósito de Deus, vive por suas próprias necessidades. 神様のその目的を果たそうっていうふうに思って生きるんではなく、自分たちのその必要性を満たして生きているから。 Quando nós chegamos lá em Guam, um menino veio conversar comigo. その初めてグアムに行った時に、あるその少年が自分のところに来たんですよね。 Ele foi dado a ele a proposta de ir para os Estados Unidos. その彼にアメリカの本土に渡るその提案が来たんですよ。 E ele falou: "O que você acha?" どう思いますかと。 Eu falei: "Ué, se é uma boa oportunidade." 本 Não sei, eu nem conhecia ele. 当にそのいい機会なら、まあ行けばいいんじゃないのって、その人のことも知らなかったし。 Mas eu fiz a pergunta: "O que Deus disse para você?" けど聞いたんですよね。神様あなたに何て言ったの？ Ele falou: "Olha que estranho, porque nunca orei para essas coisas, mas dessa vez eu orei e Deus falou assim, que se eu for, eu vou aprender muitas coisas. Mas se eu ficar, eu vou ser abençoado." で今までそのようなことに対してお祈りしたことなかったんですけど、今回に限っては神様が言ったのは、もし本土へ渡ればたくさんのことを学べるよと。けどこの島に残ればすごく祝福されるんだよって。 Então aí eu falei para ele: "Escolha a benção. Então Já. fica. じ Fique." ゃあその祝福を選んでその島に残りなさいよって。 E ele foi e perguntou então para o pastor. で彼はそのままその別のパスターのところへ行って聞いたんですよね。 O pastor disse: "Fique." そのパスターも残ればいいんじゃないのっていうふうに提案を出したんですよ。 E ele foi e perguntou para um dos líderes da base da Jocum. でグアムのそのミッショナリーの集まりのリーダーのところへ行って聞いたんですよ、同じ質問を。 E eles falaram: "Eu prefiro a bênção. で私はその祝福の方がいいと思うよと。 A bênção é muito melhor." Aí ele pegou e foi. でそして彼は結局本土に渡ったんですよ。 Firme propósito de ir. Dele, mas não de Deus. 彼は自分の目的を果たそうと思ったけど、神様の目的じゃなかったんですよね。 Depois de 2, 3 meses ele voltou. 2、3ヶ月後ぐらいに彼は島に帰ってきたんですよ。 Não deu muito certo. うまくいかなかったと。 E ele pode ser bênção ali conosco. でそして彼は本当にいろんな人生の祝福になれたんですね、島で。 Uma vez eu orando por uma menina, uma jovem, である時女の子のためにお祈りをしたんですけど、 e foi me dada a palavra e eu disse para ela: "Olha, hoje Deus coloca diante de você o bom e o excelente." で今日神様はあなたのためにいいものと一番いいもの、ベストなものを用意してるんだよと。 O que você vai escolher? あなたはどっちを選ぶのと。 O que você escolheria? あなたはどっちを選びますか？ É fácil falar, もちろんベストを選ぶっていうのは簡単に言えるんですけど、 mas o bom era muito bom. けどいいものですら結構良かったんですよ。もう O 十分 bom に era 良か uma った。 grande oportunidade de emprego, いいものっていうのは彼女にとってすごくいい転職の機会だったかもしれない。 mas longe. けど遠いけどね。 E por isso eu tenho orado para que Deus traga essas oportunidades de emprego para Hiroshima. だから神様にお祈りしているのは、そのような仕事の機会を広島に持ってきてくださいよ。 Para que aqueles que nós investimos aqui tenham oportunidade. だから私たちがここで何か né? 育てたものが本当にここで実るために。 E você também pode orar assim, であなたもそのようなお祈りできるんですよ。 vindo nas quartas e nas terças-feiras, 水曜日と火曜日に来て、 orando conosco. 自分たちと一緒にお祈りして。 Se você não vai ainda a um dos grupos familiares para oração, vá. もし今までバイブルサイトとかに参加してない、お祈りの会に参加してないならぜひ行ってください。 Vai fazer toda a diferença na tua vida. 自分の人生にいろんな変化が生まれてくるから。 Tem cidades que não têm ainda grupos familiares de oração. まだ町によってはそこでまだ集まってお祈りすることはできないけど、 Nós precisamos de novos lugares. で新たな場所も必要なんですよ。 Mas, Carlinhos, é fácil falar de viver sobre o propósito de Deus, mas e a vida que eu tenho aqui? で神様の目的を生きるっていうのは簡単なんだけど、
けどじゃあ自分のこの世の中での人生はどうなるのと。 E o meu trabalho? 自分の仕事は、 E minha família? 家族は、 E meus amigos? 友達とかも。 Vou te dar umas boas novas. Não ignore aquilo que Deus já te deu. その神様がもうすでに与えてくれたものを無視する必要はないんですよ。 Não pare de trabalhar. その仕事を辞めるとかではなくて、 Mas você não morre de tirar um dia その一日休んだからって死ぬわけじゃないんです de よ。 descanso. 休むために。 Um dia para tua família. その家族のために一日を割いてあげるとか。 Porque quando nós vivemos da necessidade, é a nossa mão que provê. その自分たちが必要性を持って生きるときっていうのは、やっぱりその自分たちの力を持って生活を送ってるんですよね。 É do suor do nosso rosto que vai vir a comida dentro de casa. その自分たちがその汗水流してその食卓にその食べ物を用意できる。 Quando Deus deu a terra prometida para os israelitas, その神様がそのイスラエル人に約束の地を与えたときは、 Ele falou assim: vocês vão plantar durante 6 anos. E no 7º a terra vai descansar. でその6年間あなたたちはその農作物を作って7年目でその地は育たないんだよっていうふうに言ったんですよ。 Oh Deus, mas como que a gente faz no 7º ano? で、ねじゃあその7年目どうすればいいの神様って。 A terra no 6º ano vai produzir 3 vezes mais. その6年目でそのいつもの3倍ぐらいは実るから、 E você deixa a terra descansar. でそしてその地を休ませなさい。 Quantos anos o povo de Israel viveu ali na terra prometida? そのイスラエル人というのはその約束の地で何年過ごしましたか？ Não lembro? 490 anos. Até que veio a Babilônia e tomou. Né? Quantas vezes eles deixaram a terra descansar em 490 anos? Nenhuma. Nenhuma. でそのまあイスラエル人というのはその約束の地で490年間過ごしたんですけど、 Deus ficou irado. Veio a Babilônia. Né? Ah, pode. でその490年間イスラエル人はその地で過ごしたんですけど、1年たりとも彼らはその地を休めることなかったんですよ。だから神様はそれに対して怒ってバビロンが来たんですよね。 Seriam 70 anos em que a terra teria descansado. そのまあ単純に計算して Perdão, não é 70. も、 Tá そ certo. の単純計算でもその70年間その地を休ませることができてたんですよ。 Caiu um número aqui. Então, você vê, como que esse povo viveu antes de plantar na terra prometida? じゃあその人たちはその約束の地で農作物を作る前どのような生活を送ってましたか？ O maná. 彼らはその神様が用意してくれたんですよね。 Deus provia, 毎日神様は彼らのためにその用意してたんですよ。 mas esqueceram do propósito de Deus けど神様のその目的っていうのも忘れて、 e viveram por conta. でそして自分たちだけで生きようとしたんです。 Então, quando nós cremos que é o nosso braço que traz o nosso sustento, é isso que acontece. だからその自分たちが仕事してるからその家族を養えるんだっていうふうに思い始めると似たようなことが起きるんですよ。 Por isso que eu digo, não é pecado você tirar um dia de descanso para a tua família. だからその家族のために一日休むっていうのは決してその悪いことじゃないんですよ。 Tem uma grande diferença entre nós que somos horistas e o pessoal que é mensalista. でそのやっぱり時給制の人と月給制の人って結構違うんですよね。 Quem ganha mensal, その月給制の人は quando fala assim, amanhã é feriado, その月給の人は例えばその明日祝日なんだよって言ったら、まあ、こんな感じに喜びますよね。 né? Comemora. Quem trabalha por hora, その時給制の人は tomara que trabalhe sábado, pelo menos, então, né? そのじゃあまあ明日仕事ないんだからちょっとまあせめて土曜日出たいなと。 É a nossa mentalidade. Não estou falando que você está errado. その決して間違った考えじゃないんですよ。そういう考え方の違いがあるんですよね。 Mas por causa dessa mentalidade, けど nós そ não の考えの tiramos, せいで nós não saímos um dia mais cedo. 例えばその一日早めに帰ったりすることもないし。 Né? O que eu digo mais cedo não é você sair de manhã. É você, por exemplo, fazer trade. 例えばその
まあ、残業せずにその定時で家に帰るだったり。Teve uma pessoa que nos grupos familiares, né? A pessoa pedia oração para ter zangueô. でまあ、お祈りの時にいつもその仕事を増やしてほしい、残業が欲しいっていうふうにお祈りを頼んでた人がいたんですよ。Nós oramos. そして彼のためにお祈りして、 Aí a pessoa parou de vir na quarta-feira. そしたらその人はもう来なくなった。 Zangueou? 仕事がありすぎて残業してるから。 Não sou contra o trabalho, gente. 仕事に対して決して反対しないんですよ。 Falei para vocês o quanto de hora que eu trabalho na maioria dos dias da semana. 大体その1週間の通してどれぐらい仕事してるかもさっき言ったし、 Não sou contra o trabalho. 決して反対しないです。 Mas eu sou contra nós vivermos para o trabalho. その仕事のために生きるっていうのは反対です。 Nós somos escravos muitas vezes do trabalho. 結構自分たち気づいてないうちにその仕事の奴隷になってるんです E。daí não vivemos o propósito de Deus. そしたら今度神様のその用意してくれた目的っていうのが生きれない。 Você pode. 自分たちにはそれをすることができるんですよ。 Em 10 anos nunca faltei. その10年間で休んだことないと。 E a tua família, você por 10 anos, você nunca faltou para tua família. その家族のためにその10年間時間も割くことなかったし、 Entende? Não é só faltar para ficar em casa. その単純に家にいるために休むわけじゃないんですよ。 É pegar a esposa e levar num restaurante. 例えばその奥さんと一緒にそのどっかレストラン行くとか、 Vai no shopping com ela, não fica sentado lá no sofá e jogando game. 例えばその奥さんを連れて買い物行くだったり、家で単純にソファー座ってるだけじゃなくて、 O meu ex-chefe, né? Ele jogava o mesmo game que nós jogávamos no celular. でその前の職場のその上司が携帯で同じゲームをやってたんです Aí よ。 de repente ele parou de jogar. その突然やめて、 Aí eu falei, o que foi que aconteceu? 何が起きたのって。 Ele falou que ele estava no shopping. その買い物行ってて、 Aí, né? Ele gostava muito de ir no shopping, né? でその買い物行くのすごく好きだったん É. ですよね。 Aí ele falou assim, aí a esposa falou, vou ver roupa ali. でその奥さんがじゃあちょっと服見てくるって言った時に、 Aí ele sentou lá numa das cadeirinhas e ficou. でその椅子に座ってずっと携帯いじったんですよ。 Só que ele estava com a filha. でその娘が一緒にいたんですよね。 E a filha, pô. でその娘さんどっか行ったんですよ。 Aí a esposa chegou e falou assim, cadê a nenê? その奥さんが来てね、E 娘の ele estava com o celular na mão. でその携帯いじってるのを見て、 Meu Deus do céu, corre, corre, corre. Achou. でそして探しに行って見つかったんですよ。 Aí a mulher dele. そしたら奥さんは当然怒りますよ Então ね。 ele teve que apagar o jogo dele. でそれでそのアプリ消されたと。 Mas o fato é que tem muitos maridos que não acompanham a esposa no mercado. 例えばよく奥さんを例えばスーパーにすら連れて行かないっていう旦那さんもいるかもしれない。 É legal? Não. いいことじゃないですよね。 Se você for, por exemplo, numa loja igual o Donkey, 例えばドン・キホーテのような Don 店に行くと、 Quixote, né? Sua esposa vai lá para ver perfume, 例えば奥さん香水買いたいって言ってそこに行ったとして、 maquiagem. メイクだったり Acompanhe ela 一緒に行ってあげてください。 e faça ela ir com você à parte de brinquedos. そして自分の趣味のところに一緒に連れて行かせりゃいいんですよ。 Vocês estão juntos 一緒にいるんだから。 e ela vai ir sem reclamar, でそして文句なしに彼女来るんですよ。 porque você estava com ela. なぜかというとあなたは一緒にいたから。 Não estou falando da minha esposa, 自分の奥さんのことを言ってるわけじゃないですよ。 né? Mas sabe, gaste um tempo juntos. だから一緒に時間を過ごしてほしいんですよ。 Vai no cinema. 例えば映画館行ったり、 Ou seja, não ignore a vida. だから人生を無視してほしくないんですよね。 Porque na correria da vida nós perdemos os mínimos momentos que são os mais importantes. なぜかというとやっぱり人生のラッシュの中で一番大切な一瞬を見失いがちなんですよ。 Por exemplo, nós deixamos de contemplar aquilo que Deus fez. 例えば神様がしてくれたことを祝うことすら忘れる。 E por isso que há tanta gente amarga, tanta gente não grata. だから感謝できない人だったりすごく心が苦い人たちっていうのがいるんですよ。 Porque não consegue parar para contemplar algo. なぜかというと何かに対して祝うっていうことを習慣づけてないから。 Quantas vezes você parou, por exemplo, ali, quem vem de Hiro aqui para a igreja, pega 31. Então passa pela beirada do mar. Né? Quantas vezes você parou para assistir ali o pôr do sol? 例えばじゃあ呉から来る人だと道なりに海沿いで来るですよね。 Você já parou? 夕日を見るために泊まったことってどれぐらいいますか？
não pude contemplar, 今までそのようなその光景を見たことないんです porque minha vida é ocupada demais. なぜかというと自分の人生は忙しすぎるから Quantas vezes você parou para observar algo por um tempo? O sakura. Quantas vezes você fez o hanami? その今まで例えば桜を見るために、花見をした回数ってどれぐらいですか O hanami é você, para quem está nos assistindo, hanami é você fazer piquenique debaixo da árvore do sakura. みんな多分お花見って何か分かるよね Ou seja, não ignore aquilo que Deus te deu. だからその神様がその自分たちに与えてくれるものに対して無視してほしくないんですよ Em Salmos 19:1 diz assim: 詩編の19章の一節にはこう書いてあります Para quem está anotando aí, Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. 詩編の19章の一節には天は神の栄光を物語る神の手による傑作です Ou seja, como eu vou ver a obra de Deus 自分たちはその神様の傑作をどのようにして見てるんですか se eu só trabalho? 仕事ばっかしてるんなら Se eu só vivo para minha necessidade? 自分たちの必要を満たすためだけに生きてるんなら Se eu só ando olhando para o celular, その携帯ばっか見てそこら辺行ってるから que não é nem necessidade, その必要ですらないのに ok? Ok? Vamos lá para a nossa parte final, antes que você durma aí. Servir a Deus e o propósito de Deus nos dá plena satisfação. でやっぱりその神様のその目的と必要性を生きるっていうのはその自分たちを満足させるんですよ E verdadeira alegria. でそして本当の喜びをもたらしてくれるんですよ Não tem momento mais alegre no coração de um pastor do que quando ele cuida das suas ovelhas. そのパスターからしてみるとやっぱりその自分たちのその自分の羊の面倒を見ている時よりその心が嬉しくなる時っていうのはないんですよ Não há momento melhor para um profeta do que quando ele recebe a direção de Deus e quando ele pode profetizar. その預言者からしてみるとその預言の言葉を神様からその授かってそれを伝えるっていうその喜びより大きなものはないんですよ Nada pode equiparar a alegria de um mestre, de um professor quando ele ensina. その例えばその教えをその授けている先生の心の喜びっていうのはその言葉にできないんですよね Nada é mais alegre, até mesmo os céus fazem festa quando um evangelista alcança uma vida. 例えばその宣教師が誰かの心に届いた時にはやっぱりその天ですら喜ぶんですよ祝うんですよね E você imagina então que aquele que sonha, que um apóstolo que sonhou com os planos de Deus se concretizando em um lugar, quando você vê líderes se levantando e então fazendo a obra de Deus. 例えば想像してみてください何年間も今までその教会を築き上げようって思ってた人がそれをその自分の目の前で具現化しているっていうのを考えてみてください O apóstolo significa aquele que é enviado. その O apóstolo é aquele que é enviado, é um líder que é enviado para preparar outros líderes. その彼らはその他のリーダーを立ち上げるためにその神様から使えられた人たちであって Imagine a alegria dele quando ele pode enviar outros. 例えば想像してみてください今度彼らが誰かをその送ってあげるっていう立場になる瞬間を Servir a Deus é a maior satisfação que nós temos na nossa vida. でやっぱり自分たちの人生で一番満足できるものっていうのはやっぱり神様に使えることなんですよ Deus não ignora as nossas necessidades. 神様っていうのは決して自分たちの必要性を見てないわけではないんです Deus não ignora o nosso tempo, 神様っていうのは自分たちの時間も無視しないんですよ a nossa família, 自分たちの家族であっても a nossa vida. 自分たちの人生であっても Ele não ignora nenhuma dessas coisas. そのようなもの何一つその無視することはないんですよ E quando nós falávamos lá de Salomão, でそのソロモンについて話したんですけど que Salomão tudo era um enfado, era correr atrás do vento. でそのソロモンはその何もかもその風を追うような形だというふうに言ってたんですけど No final do livro de Salomão, do livro de Salomão não, do livro de Eclesiastes, その伝道者の書の最後の方に
Ele nos dá, então, o seguinte em Eclesiastes 12, 1. Primeiro, vamos ler Eclesiastes 11, do 7, a partir do 7. Eclesiastes 11, 7. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Diferente, né? No começo ele, não tem nada de novo. É enfado. Correr atrás de vento. De repente você chega no final do livro, ele fala assim, como é bom ver o nascer de um novo dia. 伝道者の書の11章の何節から見てみると、生きていることは実に素晴らしいことです。先ほどその伝道者の書を読んだ時には何かすごく重苦しくてそのつまらなそうなその人生のことを語っていたのに、今は生きることが素晴らしいっていうふうに言ってるんですよね。E aí ele fala aqui também, ele fala assim, se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. O 8. 長生きしている人は一日一日を存分に楽しみなさい。ただし永遠と比べたら地上のことは皆虚しいことと覚えておきなさい。Tudo vai ser alegria? Não. Ele fala que, porém, haverá dias sombrios e que ainda nada vai fazer tanto sentido assim. で、その続きを読んでいくと、悲しみと痛みを取り除きなさい。しかしこれらの長い人生が待ち受けている若い日にも過ちを犯してしまうことは忘れてはいけません。E ao jovem ele fala, faça tudo o que desejar o teu coração. で、その若い者にはその自分たちの心の願いを叶えなさいと。Mas lembre que você vai dar conta para Deus. けどそれも神様の御前では自分たちはそれをはっきりしないといけないんだよと。Isso é para quem vive de necessidade. それは必要を持って生きている人たちなんですよ。 Mas quando nós vemos aqui em Eclesiastes 12, 1, けどその伝道者の書の12章の一節を見てみると、 não esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis. Cheguem os anos em que você dirá, eu não tenho mais prazer em viver. で、若い日を夢中で楽しむあまりあなたの作り主を忘れてはいけません。生きていることを楽しむ余裕などない逆境の時が来る前に神を信じなさい。 Lembra do teu Criador hoje. だから今日あなたの創造主のことを覚えなさい。 Sirva o propósito de Deus hoje. 神様の目的を今日その果たしなさいと。 Você vai ver depois, eu acho muito lindo esse capítulo, porque ele vai falando assim, quando o som do passarinho ficar baixo, 例えばその鳥の鳴き声が小さくなり始めると。 quando os moedores se sumirem, quais são os moedores? Né? Os dentes cair, quando você ficar com os cabelos brancos, quando você quando as pernas já não forem tão fortes assim. 例えばその自分たちが年を取ってもう歯も思うように機能しない、髪も白くなる、足も弱くなってしまう。 Ele fala assim para não espere chegar esse momento, その時が来るのを待たないでくださいって言ってるんですよね。 que você já não aguenta なぜかとい mais. うと自分たちはもうそれに耐えることができないから。 Hoje você tem essa capacidade. あなたは今日はまだその目的を果たす力もあるし。 Eu acho interessante, uma vez nós estávamos, acho que na Aribáibara, uma velhinha de 94 anos, acho, entregou a vida para Jesus. でそのある時そのリバイバルチャーチ行った時に94歳の女性がそのイエス様を受け入れたんですよね。 E ela disse assim, que agora só me resta esperar o Senhor. でその彼女は言ったんですよ。もうイエスが来るのを待つだけだと。 Nós não precisamos viver isso assim. 自分たちはそのような生活を送る必要はないんですよ。 Nós podemos servir a Deus hoje. その今日神様に使えることもできるし、 Amém? Sabe por quê? なぜかというと、 Porque Jesus cumpriu o seu propósito. イエスっていうのはその彼の目的を果たしたんですよ。 Ele repreendeu o seu amigo Pedro e disse, sai daqui, Satanás. Porque Pedro tentou impedir que Jesus cumprisse o propósito na cruz. で、そのペテロっていうのはイエスのその十字架での目的を果たそうとしたから、彼はその悪霊を追っ払ったんですよね、ペテロから。 Quando ele falou com Judas, ele disse, meu amigo, para que vens? で、そのユダと話した時には、あなたは何のためにここに来てるのと。 Não é paradoxal? Dá para entender? 想像できますか？ Como aquele que trai, Jesus disse, meu amigo, e o que era amigo, Jesus disse, saia daqui, Satanás. 考えてみてください。
本当にイエスの友達だった人の悪霊を追っ払うのに、自分を裏切った者はその彼を友達と呼んでるんですよ。Porque é assim que Jesus trata as pessoas, イエスはそのようにして人を扱うんですよ。 que ele ama. 本当に彼が愛している者たち。 E naquele momento, só pelo fato de Pedro tentar desviar Jesus do seu propósito, で、そのペテロがイエスを自分の目的からそらそうとしたから、 foi que Jesus falou assim. イエスがそのような言葉を、そのような発言をしたんですよね。 Porque o propósito de Jesus visava eu e você. なぜかというと、イエスのその目的っていうのは、もうはるかもう2000年先の自分たちですら見てたんですよ。 Para sentar-se à mesa, その彼と一緒にそのテーブルについて、 para ser participantes dessa mesa, このテーブルに一緒について、 para saber que as nossas enfermidades, as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas dores foram supridas na cruz. その自分たちの痛みであったり、傷であったり、病気であって全てもそのもう十字架で洗い流されたんだと。 Para que Romanos 8 fizesse sentido hoje para você. ローマの8章に書いてあることが今日本当に自分たちに意味を持てるように、 Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus 神様を愛する者すべてにはその祝福が待ち受けていると。 e que são chamados segundo o seu propósito. そして彼らの目的で呼ばれているんだと。 Seu é a terceira pessoa, está falando de Deus, o propósito de 神 Deus. 様の目的のことなんですよね。 Viva pelo propósito de Deus, だから amém? 神様の目的を持って生きてほしいんですよ。 Então eu peço só que você fique de pé. ちょっと立ってもらって、 Vamos fazer uma oração e vamos passar para o momento da ceia. お祈りをして今から生産式に移っていきたいです。